সান্দাকফু সফরে মর্মান্তিক পরিণতি, ঘুমের মধ্যেই মৃত্যু কলকাতার পর্যটকের। নিরাপত্তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। উচ্চতায় ক্রমশ ভ্রমণ করতে গিয়ে ফের এক পর্যটকের রহস্য মৃত্যু ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো সান্দাকফু সংলগ্ন এলাকায়। মৃত ব্যক্তি কলকাতার বাসিন্দা ৩৯ বছর বয়সী ইমরান আলী। পুলিশ এবং গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সূত্রে জানা গেছে, গত ২৪শে মার্চ দার্জিলিং ভ্রমণের উদ্দেশ্যে রওনা দেন তিনি। ২৫শে মার্চ সকালে শিলিগুড়ি পৌঁছে সেখান থেকে মেনেভঞ্জন যান এবং রাত কাটান। পরদিন টংলু পৌঁছান। প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে সেখানে আটকে পড়েন তিনি। ২৭ মার্চ সান্দাকফু যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করলেও স্থানীয়দের পরামর্শে তিনি যাত্রা স্থগিত রাখেন। তবে সেই রাতেই ঘটে বিপত্তি। শনিবার সকালে সহযাত্রী তাকে ঘুম থেকে তুলতে গেলে কোনো সাড়া পায়নি তারা। পরবর্তীতে দ্রুত শোকিয়া ফকরি প্রাইমারি হেলথ কেয়ারে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে। সেখানে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে পাঠানো হয়েছে। জিটিএর ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশ চৌহান জানিয়েছে, মৃতদেহ কলকাতায় পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। উদ্ধার এবং পরিবহনে সহযোগিতায় এক সদস্যর টিম সেখানে পৌঁছেছে। ঘটনাকে ঘিরে পর্যটন মহলে উদ্বেগ বাড়ছে। বিশেষ করে উচ্চতায় ভ্রমণের ক্ষেত্রে পর্যটকদের শারীরিক সক্ষমতা যাচাই বা প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা উচিত কিনা তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বারবার এমন ঘটনার পর নিরাপত্তা ব্যবস্থার ঘাটতি নিয়েও সরব হয়েছে অনেকেই। कोलकाता से क्या हुआ था एक्चुअली में हम लोग गया था संदकपुर से, तो वेदर खराब था तो नीचे आके टंगलू में हम लोग होल्ड कर लिया। होल्ड करने के बाद पहला नाइट तो साफ कुछ था नहीं, तो वहीं वेदर खराब तो वहीं रुक गया हम लोग ने। शाम तक आया था, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे फिर वेदर खराब था तो हम लोग ने एक और नाइट होल्ड करा उधर। वो सुबह तक सब चीज ठीक ही था, लेकिन सुबह मैंने उसको उठाया जब व्यू देखने के लिए, सोने के बाद फिर वो उठ रहा ही नहीं है। जब उठा नहीं तो मैं बगल वाला सबको बुलाने लगा, तो सब आके मेरे को हेल्प किया और अब मैं यहाँ पे हूँ। कितने लोग थे? हम 2 लोग थे। आप आ रहे हो? मेरा फ्रेंड है वो। कब आए थे आप लोग? हम आया था 25 को, वो आया था 26 को। कितने दिन का प्लान था? प्लान हम लोग ऐसा कुछ दिन का नहीं था। एक्चुअली हम लोग आया था ट्रैकिंग करने, लेकिन वेदर सही नहीं था तो हम लोग कार लेके डायरेक्ट ऊपर चले गए। जो मारा गया उसका नाम इमरान अली, कहाँ के रहने वाले? कलकत्ता पार्क स्ट्रीट चौरंगी लेन। तो उसके पहले आप लोग दार्जिलिंग कब आए? दार्जिलिंग में बहुत बार आ चुका हूँ। संदकपुर फर्स्ट टाइम। संदकपुर आप लोग ट्रैकिंग के लिए गए थे? एक्चुअली मेन पर्पस था ट्रैकिंग के लिए, लेकिन वेदर ऐसा था कि ट्रैकिंग पॉसिबल नहीं था, तो हम लोग ने फिर गाड़ी लेकर ऊपर ही चले गए डायरेक्ट हायर करके। ये घटना था हो गया है जो टाल नहीं सकता, तो आप यहाँ से लाने का क्या प्रबंध है? जीके से कुछ प्रबंध मिल गया? सब बहुत हेल्पफुल है यहाँ के आदमी लोग, और अभी ऑलमोस्ट सब चीज़ हो चुका है जितना पेपर वर्क, खाली वेट कर रहा है इधर से अगर मिल जाए और एनओसी मिल जाए तो फिर हम लोग कलकत्ता निकल जाए। उनका फैमिली भी वेट कर रहा है सब।